Sina Elsa ito. Oo, sige na. Oh, ito na, oh, ito na. Ito. Ball. Sige na, ah. Ano to? Uy. Frank, ano yung hinahawakan ni ate? Uy. Ading ka mo. Ading. Ano to? Fuck. Ano to? Ice cream. Kim ko na. Ano to? Ano to? Pay fan. Ano to? Heart. Bilisan mo, Ano ate. to? Heart din. Ay, san. O, sige San na. ko heart? Yung iba na lang. Yung iba. Bilisan nyo. Ito, oh. Ito. Alam niya yan. Yung harap, ayan. Alam pa. Oh, baan na. Moon. Ano ito? Ipakita mo kay Ading. Huwag makulit. Malikot. Oh, sige na. Uy. Sun. Ito ngay. Ano to? Oh, yun. Yung hawak ni ate. Ano yung hawak ni ate? Ano yung hawak ni ate? Orange. Ano to? Anong letter yun? Oh. Ito. Ito. Ano to? Hindi niya nakikita. Patingin ako. Ano yan? Ano yung hawak ni ate? Chicken. Ano to? Bag. Ano to? Oh, ano yung hawak ni ate? Wow! Nag-fly yun. Ano yun? Ano yun, anak? Uy. Di mo alam? Ano yun? Bird. Ano to? Yung hawak ni ate, baby. May hawak ni ate. Sun. Kun? Ano yung kasama niya? Yung bow. Yung maraming colors. Bow yun. Ito, anak ko, pakita mo kay ate. Ano to? Ano Ano yan? to? Ano yan? House. House? It's a house. Sino si Frankie? Ano to? Ano to? Ano yan? Ball. Boom. Ate, patingin ako. What's that? What's that? Oh, it's a goat. It's a goat. What about this one? What about this one? It's a fish. And this one. Hold it, Ate JC. Yung nasa taas, ano yun? Shoes. The other one, yung nasa baba niya. Ano to? What's that, Frank? It's an egg. Ano to? Ano yung hawak ni ate? Yung hawak ni ate, baby. Hawak ni ate. Snake. Ano to? Yung hawak ni ate ulit, ano yun? Yun. Lion. Good boy. Ano to? Ay, inaantok na ang baby ko. Ito. Yung hawak ni mami na lang. Uy. Oh, that's an egg. Uy. Ito hawak ni ate na lang. Yun, yung isa. Ating. Oo, that's an egg. Ay, galit na siya. Ano yung hawak ni ate? Yun, yung hawak ni ate. Oh, egg daw Ano yun, ito? ate. Tignan mo kasi yung egg, hinahawakan niya yung egg. Hindi. Ay. Huwag mong guluhin. Ano yan? Ito. Echo. Ah, Yo-yo. yo-yo. It's a yo-yo. Bang. Fish. Fish. Ano to? Yung hawak ni ate, baby. Frank, yung hinahawakan ni ate, ano yun? Tignan mo na, ah. Huwag mong ginaganyan yung mukha niya, ah. Ears. Ano to? Hindi ko makita, ate. Ano yun? Oh. Ano yung hawak ni ate? Frank, ano yung hawak ni ate? Ano yung hawak ni ate? Ano yan? Ano to? Ano to? Ano to, anak? Fish. It's fish. Ano to? Eggman. Ano to? Moon. What's this? Bye na.
babay na, Frank. Bye! Say babay na. Nasaan yung nose mo? Wawala na.